अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे कि हम मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग मीटिंग नहीं करते हैं। इतने झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठ इस स्क्रीन पे देखिए। 23 जुलाई को कामिल भाई ने पर्सनली इन लोगों को मैसेज भेजा था कि मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तर साहब तैयबा मस्जिद में आ रहे हैं और आप लोग अपने मसाइल रखिए, सवाल जवाब रखिए और जो होगा उसका फैसला होगा अदालत के सामने। बट ये लोग कोई नहीं आए। अभी मैंने परसों जुमा के दिन कि भाई ठीक है, अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो इतवार के दिन परसों हम लोग मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। मुफ्तियान किराम को जिनको बुलाना है वहाँ पर सबको बुला लो, मीटिंग कर लो। इन्होंने संडे को मीटिंग करने से मना कर दिया कि हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो आपको क्या तैयारी करना है ये तो मेरी समझ के बाहर है। अगर आदमी को हक बात करना है, हक गोई बेबाकी से बात करना है तो कभी भी तैयार रहता है। आप मुझसे कल बोलिए, मैं कल आ जाऊंगा, परसों मुझे जब बुलाइए, रात के 12 बजे भी मैं अगर फ्री हूँ और मुंबई शहर में हूँ तो मैं आ जाऊंगा आपसे बात करने के लिए। मुझे तो कभी किसी तैयारी की जरूरत नहीं लगी। तो आप लोगों के मन में कितना क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब मैंने टाइम नहीं दिया था तो 2 मरतबा आप मेरे ऑफिस कैसे आ गए थे मिलने के लिए? हाँ, आपसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने आपकी बात को मानने से इनकार किया और मैं अभी भी आपकी बात को मानने से इनकार कर रहा हूं। उसके बाद आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की स्टेज से जो गलत बातें की, इसीलिए हमें मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी और जो हमने की उसके बाद भी आप हमसे मिले नहीं। उसके बाद आपने एक फतवा मंगाया 21 सितंबर को, वो पूरे मालूनी और दिगर जगहों पे आपने भेजना शुरू किया और हमें बदनाम करने की कोशिश की। उसका जवाब मौलाना रमज़ान ने जब दिया मिंबर रसूल से तो आप लोग बौखला गए, आपके साथियों ने हंगामा बर्पा किया मस्जिद गेट पे। उसके बाद फिर आपने वीडियो बनाई तो हमें मजबूरन लोगों की जो सवालात उठ रहे थे उसका जवाब देने के लिए हाजिर होना पड़ा। आप अपने किरदार के बारे में कहते हो, मैंने अपने वीडियो में अपने कहीं पे भी आपके किरदार के बारे में कोई सवाल नहीं किया। जो आपका किरदार है वो जग जाहिर है। मीटिंग के लिए आप जो बात कर रहे हो वो भी बेबुनियाद और झूठी बातें हैं। आप ये कहते हो मौलाना मुफ्ती इसराइल साहब ने मौलाना रमज़ान से माफ़ी मंगवाया और ट्रस्टियों के सामने माफ़ीनामा लिखवाया। मैंने पहले भी कहा था मेरे जहन में बात नहीं है, अभी भी दोबारा कह रहा हूँ मेरे जहन में बात नहीं है। तो मुझे वो पता नहीं माफ़ीनामा कहाँ है, लेकिन इसकी ताबीर और इसकी पूरी तालीम और इसकी पूरी मालूमात आपके पास है। अब आप कहते हो कि उसमें हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक लिखा हुआ था, जिस बाइलॉज को मौलाना रमज़ान और 3 लोगों ने मिलकर कायम किया था। मैं इस बात का इकरार पहले भी कर चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि हाँ, हिंदू रसूमात के मुतालिक लिखा हुआ है और उसके मुतालिक मौलाना रमज़ान ने आप लोगों के सामने और वीडियो में भी माफ़ी मांगा है। तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। आप खुदा कब से बन बैठे माज़अल्लाह? क्या आप खुदाई ताकत माज़अल्लाह आपके पास है कि अल्लाह ताला ने माफ़ी का दरवाज़ा बंद किया है, तौबा का दरवाज़ा बंद किया है, अब किसी को माफ़ नहीं किया जा सकता? आप कौन हो? खुदा रोज़ महशर देख लेगा कि उसने किसको माफ़ किया है, किसकी नमाजें कबूल हुई है, किसकी नमाज कबूल नहीं हुई। आप कब से खुदा बनने लगे? मसला ये है कि जो अल्लाह का अपना हक है उस पर बंदे गालिब आने की कोशिश करें, जो आप कर रहे हो। तो मौलाना ने अगर तौबा कर लिया तो आपको क्या आपत्ति है? उनकी पीछे नमाज नहीं होगी? चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने कहा कि मौलाना ने कहा कि बुक गायब हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। मौलाना रजा जब अवामी मीटिंग होगी वहां पर आके बता देंगे कि झूठ क्या है, सच क्या है, चोरी हुई थी या नहीं चोरी हुई थी। तो आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो और झूठ बोलना आपकी फितरत है, क्योंकि आपका टारगेट है मौलाना रमज़ान, तैयबा मस्जिद और शमीम खान। बट इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम न कभी झुके हैं न झुकेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं। इसके अलावा आपने एक और इल्ज़ाम लगाया कि तैयबा मस्जिद के अंदर जब लोग एहतिकाफ पे बैठते हैं तो उसका असलम भाई का जो फॉर्म होता है उसके लिए मना किया गया शमीम खान ने। हाँ, मैंने मना किया, इसको भी मैं कबूल करता हूँ और इसके पीछे हिकमत है। आपके पास हिकमत तो समझने की सलाहियत नहीं है। तैयबा मस्जिद में एहतिकाफ में एक वक्त में 50 लोग बैठे थे, 25 लोग भी बैठे थे, 15 लोग भी बैठे थे। क्यों?
انہیں فارم بھرنا ہے. فارم بھرنے کی لالچ میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں, دن بھر رات بھر صرف ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں. اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اسی لیے طیبہ مسجد نے یہ پابندی لگائی کہ واقعی میں جن لوگوں کو اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے, وہ کوئی فارم نہیں بھریں گے. بے شک صحیح ہے. جب فارم نہیں بھریں گے, یہ ہم نے پابندی لگا دی, بھائی جن کو فارم بھرنا ہے تو جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو وہ جا کے فارم بھر دیں, بٹ رضا اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے, نہ کہ فارم بھرنے کی. تو اس بنیاد پہ ہم نے اس پہ پابندی لگائی. آپ لوگ جتنے الزام پہ الزامات لگاتے جا رہے ہو, کسی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ نے میرے آفس میں بھی چوری سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, آپ وہ بھی شائع کر دیجئے. میں نے تو میرے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا, یہ جو ویڈیو بنا رہے تھے اس میں آپ کلپنگ ڈال سکتے تھے ان چیزوں کی, بٹ آپ نے کیوں نہیں ڈالا؟ تو آپ ہے نا مذہبی معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہو, اسلم بھائی کا نام یہ وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. اب اسلم بھائی نے 50,000 روپیہ طیبہ مسجد کو دیا یا نہیں دیا, میں تو مانگنے نہیں گیا تھا. طیبہ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے اس چیز کی ضرورت ہے. اس چیز کی ضرورت کو جب اعلان کیا گیا تو ہمارے منا بھائی پارس والے جو ہمارے سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ذمہ داری لی. انہوں نے کہا شمیم بھائی آپ کو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے, یہ پورے انتظام میرے ذمہ ہے, مائک کا اور اسپیکر کا. اب انہوں نے کس سے کیسے کروایا یہی بہتر بتائیں گے. منا بھائی بتائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں حاجی مقصود ملا پارس بلڈنگ میں رہتا ہوں. پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا, 3 اکتوبر کو جمعہ کے دن, بروز جمعہ 3 اکتوبر کو, کل کی جمعہ 10 اکتوبر تھی, اس کے پہلے ایک جمعہ تھا 3 اکتوبر کو. دیٹ ٹائم آئی واز دیئر, ان مسجد میں میں تھا, طیبہ مسجد میں. میں نے پہلی جماعت میں نماز پڑھی. نماز چالو ہونے کے پہلے تقریر ہو گئی. علامہ مولانا رمضان علی صاحب نے تقریر کیا, اور تقریر کرنے کے بعد میں کچھ انہوں نے ٹائم لے لیے کہ ممبر رسول سے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا, فتویٰ دکھایا. فتویٰ دکھانے کے بعد میں ہر چیز پیش کی گئی, اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو لا لکھے ہے, جو ہندو کے جو لا لکھے ہے, کلاس نمبر 10 پہ یا 11 پہ جو نمبر پہ لکھا ہے, میرے کو اس سے کچھ معلوم نہیں تھا. میرے کو انگلش پڑھنے برابر نہیں آتا ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے. وہ سامنے پیپر آ گیا, میں نے دستخط کر دیا. میں اس سے معافی مانگتا ہوں. آئی ریپیٹ, علامہ مولانا رمضان علی صاحب نے, میں موجود تھا 3 اکتوبر جمعہ کے روز, وہ نماز میں موجود تھا. فل کھچا کھچ مسجد بھری تھی, تینوں مالے بھرے ہوئے تھے, میں نیچے اندر ہی تھا. تو انہوں نے میرے سامنے مسجد نائب رسول سے, ممبر رسول سے انہوں نے معافی مانگی ہے. تو اس کا مطلب ان کا ممبر وہاں مسئلہ ختم ہو گیا. اس کو بار بار مسئلہ اٹھاؤ مت. دوسری بات, ایک ٹائم تھا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے مسجد کا مائک خراب ہو گیا تھا, اسپیکر خراب ہو گیا تھا, اس کو لانا تھا. وہ لانے کے لیے میں نے خود ذمہ داری لی تھی, میں کیسا چندہ کروں گا, کیسے کروں گا, لے کے آؤں گا میں. تو دیٹ ٹائم میں نے اسلم شیخ صاحب سے میں نے خود پرسنلی فون پہ بات کیا, اسلم بھائی میرے کو مسجد میں ایسا طیبہ مسجد میں ضرورت ہے, میرے کو آپ کچھ مدد کیجیے. تو اسلم شیخ صاحب نے بولے رسید لے کے میرے آفس میں بھیجو کسی کو, میں 50,000 روپیہ مسجد کو دے دیتا ہوں. اور انہوں نے ہمارے یہاں پہ بندی مسجد کے بندے گئے, باقاعدہ رسید لے کے گئے, اور 50,000 روپیہ کا لے کے آئے وہاں سے رسید دے کے. تو وہ پیسہ 50,000 کا لانے کی ذمہ داری میری تھی, اور میں نے لایا تھا, اور اس کا ہم سے مائک خریدا گیا ہے. اور ایک چینل کے ذریعے سے میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو بھی لوگ اس میں پڑے ہیں, اس میں کہتے ہیں اس کے پہلے ایک میٹنگ تھی, میں بھی رمضان کے بعد میں میٹنگ تھی, اس میں میرے کو بلایا گیا تھا, میں بھی تھا, یہاں کے کچھ لوگ بھی تھے, ٹرسٹیئر تھے, اور میں موجود تھا. امام صاحب شاید وہ ٹائم نہیں تھے, امام صاحب وہ ٹائم میں حج میں گئے تھے. تو میں لوگوں سے اپیل کیا تھا اس ٹائم, اور آج بھی لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ فتنہ پھیلانا بند کیجیے, اس میں مت پڑیے. یہ کچھ بھی نہیں ہے بات میں, ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچنے میں کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو میں اس ٹائم اپیل کیا تھا, ایک شمیم خان اتنا کام کر رہا ہے تو آپ بھی ایک شمیم خان بن جائیے, آپ بھی شمیم خان کے جیسا کردار نبھائیے. آپ بھی ادھر کونے میں ایک جگہ لے لیجیے, مسجد کے بازو کا پلاٹ بک رہا ہے, اس کو لیجیے, اور بھی کوئی بنائیے. طیبہ نہیں, اور بھی کوئی بنائیے, دوسرے مسجد بنائیے. یہاں ہمیں طیبہ نہیں کے 3 برانچ ہیں, اور 2-4 برانچ آپ بھی بنائیے. آپ بھی شمیم خان بنیے, آپ بھی اللہ کا گھر بنائیے. میں میرے طرف سے جس ٹائم ہم جگہ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہوئیں گا, تو میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں میری طرف سے 5 لاکھ روپے دے دوں گا. تو اپنا ذہن وہاں دوڑائیے, نہ کہ یہ اس کا کیا ہوا, دھارلی کا کیا ہو گیا, اس کا کیا ہو گیا, وہ امام کیا کیا ہوا, کیا ہو گیا, کوئی بھی اسٹیج پہ کوئی بھی کدھر بھی چڑھ رہا ہے, تم کو کوئی کسی پاور دیا کہ بھائی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ سب باتیں میں مت پڑھیے. کس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ اللہ رب ال جانے گا.
वो उसका फतवा आपने को लाने की जरूरत नहीं, किसी पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका दिल साफ है, आइए पढ़िए, नहीं है तो काफी पढ़िए। अल्लाह हाफिज। रात दिन एक किया है, 20 साल से हम दौड़ रहे हैं। जब ये तैयबा खड़ी हो गई, वो टाइम कोई भी नहीं था। जब मस्जिद तैयार होगी, जब लोगों को मालूम पड़ा यहाँ मस्जिद तैयार हो गई है, काका से हमने पैसा लाया, हमारा दिल जानता है, शमीम खान के साथ में मैं कदम से कदम लगा के खड़ा था जब ये बिल्डिंग तैयार हो गई है। तो फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चंदा जमा करो, दूसरी जगह ले लो, दूसरी मस्जिद बनाएंगे, इससे अच्छी बनाएंगे और बेहतरीन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। अब दूसरी बात कि भाई इसमें हिंदू रस्म रवाज थे, ये टारगेट किया जा रहा है। इस टारगेट के मुतालिक मैं अब आप ही के इस पे आता हूँ कि आपने उर्दू में फतवा मंगाया और उसका गूगल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन किया, तो आपके कहने के मुताबिक वो 3 लाख 3 करोड़ हो जाता है, या 3 करोड़ 30 लाख या 3 लाख होता है। तो मैं ये सवाल करता हूँ, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, क्या आपने हिंदी नहीं पढ़ा था उसको सरेआम करने से पहले, या आपकी मंशा यही थी कि लोगों को बदनाम करना है? अगर आप पढ़े लिखे हो हिंदी के, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा, उसको करेक्शन क्यों नहीं किया? जिस तरीके से आप पढ़े लिखे होने के बावजूद ये गलती किए, उसी तरीके से मौलाना रमजान साहब से भी गलती हुई कि उन्होंने बगैर पढ़े हुए या बगैर पढ़ाए हुए साइन किया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामिल शाह है। पिछले वीडियो के अंदर में समीर भाई ने मेरे मुतालिक कहा है कि कामिल भाई ने उस औरत को 2 लाख रुपए दिए नहीं हैं, 2 लाख रुपया देने का वादा किया है। और जिसके घर में बैठ करके ये बातें हुई हैं, पिछले वीडियो में समीर ने उनका नाम नहीं लिया है, मैं भी नहीं लेना चाहता हूँ। तो हम जिसके घर में बैठ करके ये बातों को किए हैं, उसी घर के अंदर में बैठ कर करके सारे लोग मौजूद थे। समीर ने खुद मुझसे कहा है, कामिल भाई अल्लाह के वास्ते यहाँ पर जो बैठ करके बातें हुई हैं, इन बातों को आप इस दरवाजे के बाहर जाओगे किसी से नहीं करोगे, वरना महबूब जो है उसके घर में भी बहन बेटी है, बीवी है, बच्चे हैं, घर के लोगों को पर माहौल पर असर बुरा पड़ेगा। इसने मुझसे वादा लिया और मैंने इससे वादा भी किया था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जुबान बाहर कहीं पर नहीं खुलेगी। तो समीर, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नेमत से नवाजा है, आपको अल्लाह ताला ने हज जैसे फरीज़े अता फरमाए हैं। किसी चीज़ को कहने से पहले सोच लिया करो कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर में अल्लाह ने आपको किस मनसब पर पहुंचाया है, और मामूली शोहरत के लिए आप अपने सारे अमाल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर में कहा था कि अगर किसी के बारे में समझना हो, जानना हो कि उसका किरदार कैसा है, तो मैंने उलमाए कराम से सुना है कि 40 घर दाएं 40 घर बाएं, उन लोगों से तहकीक कर लो, वो सब बता देंगे कि ये बंदे का किरदार कैसा है।